السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 6,551 نئے معاملات درج کیے گئے اور 24 گھنٹوں کے دوران مزید 43 اموات ہوئی ہیں۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد میں کووڈ سے لڑنے کے لیے 1,40,00,00,000 روپے کے پیکج کا کیا اعلان۔ کووڈ ہیلپ لائن اور آکسیجن بینک کے قیام کے لیے فنڈز کیے صرف۔ آکسیجن سے مربوط 12,000 بستروں کی فراہمی کے لیے 20 کروڑ روپے منظور۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار۔ 755 طبی عملے کے اندرون 5 یوم تقررات، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت۔ ریاست تلنگانہ میں اسکولوں اور جونیئر کالجز کو 27 اپریل تا 31 مئی تعطیلات۔ کرناٹک حکومت نے ریاست میں کورونا کیسوں میں اضافے کے پیش نظر کل 27 اپریل سے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا کیا اعلان۔ چیف منسٹر کرناٹک BS یدیورپا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد کی کووڈ-19 مریضوں کے لیے ریلیف پیکج کا آغاز عمل میں لایا جا رہا۔ کووڈ-19 کے مریضوں کو نہ صرف اس بیماری سے صحت یاب ہونے کا چیلنج درپیش ہے، بلکہ بر وقت طبی مشوروں کی عدم موجودگی، بستروں کی کمی، طبی آکسیجن کی کمی اور دوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے مجلس چیریٹی ایجوکیشنل اینڈ ریلیف ٹرسٹ ایک کووڈ-19 وار روم کا قیام عمل میں لا رہی، جس میں ایک پیشہ ور میڈیکل ہیلپ لائن، ایک آکسیجن بینک اور میڈیکل کٹس کی تقسیم شامل ہے۔ اس موقع پر آغا پورہ فنکشن ہال میں منعقدہ پروگرام سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خطاب کرتے ہوئے مزید تفصیلات بھی بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ ان کو کیش ایوارڈ بھی دیتے ہیں، کیونکہ جب سے کووڈ شروع ہوا ہے ہم یہ گورنمنٹ اسکول میں یہ اسکیم اس کے امپلیمنٹ نہیں کر سکے، تو قریب ہر سال ہم لوگ اس اسکیم کے تحت 65 اور 70 لاکھ کے درمیان میں ہم اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جب کہ اب سکولز بند ہیں اور وہ پیسہ ہے تو ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اس طرح کا ایک کام کرتے ہیں۔ آکسیجن سلنڈرز کو ہم نے باضابطہ خریدا ہے، 250 سلنڈرز کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کو خریدا ہے، اور اس میں دوائیوں کا بھی جو میڈیکل کٹ ہے ان دواؤں کا بھی اس ٹرسٹ کے تحت اس کو ہم لوگوں نے خریدا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہیلپ لائن کے سلسلے میں بھی جو 24 ایگزیکیوٹیو 20 کال ایگزیکیوٹیو جو کام کریں گے ان کے بھی۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کورونا کی صورتحال اور مریضوں کے لیے علاج کی سہولتوں کے بارے میں ضلع کلیکٹرز، ایڈیشنل کلیکٹرز، ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسرز، ڈسٹرکٹ اور ایریا ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ کے علاوہ دیگر عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ چیف سیکرٹری نے مریضوں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ حکومت کی جانب سے علاج کے لیے فراہم کردہ تمام سہولتوں اور انفراسٹرکچر کا استعمال کیا جائے تاکہ کورونا پر قابو پانے میں مدد ملے۔ چیف سیکرٹری نے کورونا سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ محکمہ جات میں بہتر تال میل کی ضرورت ظاہر کی۔ انہوں نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ہر دواخانے کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں کی حالت کے اعتبار سے بہتر علاج کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کیئر سینٹرز کا بہتر استعمال کیا جائے اور وہاں ہلکی علامتوں والے مریضوں کا علاج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دواخانے پہنچنے والے کسی بھی مریض کو علاج سے محروم نہ رکھا جائے۔
ریاست میں کورونا کے بڑھتے قہر میں سرکاری دواخانوں میں بہتر علاج کو یقینی بنانے چیف منسٹر KCR نے 114 دواخانوں میں 755 طبی عملے کے تقررات کو منظوری دی ہے۔ 755 طبی عملے میں 144 ڈاکٹرز، 527 نرسز اور 84 لیب ٹیکنیشین شامل ہیں۔ تقررات سے سرکاری خزانے پر 9 کروڑ کا بوجھ آئے گا۔ چیف منسٹر نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ ہنگامی حالات کے پیش نظر خصوصی مہم کے تحت انٹرویوز کریں اور 5 دن میں تقررات مکمل کر لیں۔ واضح ہے کہ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد سے سرکاری دواخانوں میں ڈاکٹرز و طبی عملے کی کمی کی شکایت کے بعد نئے تقررات کا فیصلہ کیا گیا۔ 114 دواخانے تمام اضلاع پر محیط ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کیسوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اسکولوں و جونیئر کالجز کے لیے تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ 27 اپریل تا 31 مئی اسکولز اور کالجز بند رہیں گے اور 26 اپریل کا دن آخری دن رہا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے صبح چیف سیکرٹری سومیش کمار اور محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کے ساتھ ریاست میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا اور طلبہ کے تحفظ کے پیش نظر 27 اپریل سے گرمائی تعطیلات کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف منسٹر نے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ حکومت کے احکامات پر سختی سے عمل کو یقینی بنائیں اور کسی اسکول یا کالج کی جانب سے خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی کی جائے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح عوام کی زندگی کا تحفظ ہے اور طلبہ کو کورونا کے قہر سے بچانا موجودہ حالات میں اہم ضروری ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے اجلاس کے بعد تعطیلات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کورونا کیسوں میں اضافے کے پیش نظر پہلے ہی SSC امتحانات کو منسوخ کر کے 52,192 طلبہ کو کامیاب کر دیا۔ اسی طرح پہلی تا 9ویں جماعت کے 53,79,388 طلبہ کو امتحانات کے بغیر اگلی جماعتوں میں پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جس میں کورونا کے مریض اور ان کا خیال رکھنے والوں نے شکایت کی ہے کہ ایمبولینس والوں کی جانب سے کووڈ-19 کے مشتبہ اور توثیق شدہ مریضوں کو تھوڑی دور لے جانے کے لیے بھی بے تحاشا چارجز عائد کیے جا رہے۔ نہ صرف کووڈ کے مریضوں بلکہ نان کووڈ مریضوں کے لیے بھی، خواہ انہیں دواخانے میں شریک کروانے کے لیے لے جانا ہو یا آخری رسومات کے لیے نعشوں کی منتقلی، ایمبولینس سروسز کے لیے بے تحاشا چارجز ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا۔ اس طرح کے چارجز کا شکار ہونے والے مریضوں نے شکایت کی کہ تھوڑے سے فاصلے کے لیے بھی انہیں ایمبولینس سروس کے لیے غیر معمولی رقم زیادہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر کے درمیان گاندھی اسپتال پھر ایک مرتبہ خصوصی کووڈ کیئر فیسلٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 900 نان کووڈ مریضوں کو جو مختلف امراض کے لیے وہاں زیر علاج تھے، عثمانیہ جنرل اسپتال، چیسٹ ہاسپٹل اور فیور ہاسپٹل کو بھیج دیا گیا۔ حتیٰ کہ ICU کے مریضوں کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا اور انہیں مختلف دواخانوں یا گھروں کو بھیج دیا گیا۔ ان تمام مریضوں کو گاندھی اسپتال سے دوسرے اسپتالوں کو منتقلی پر ایمبولینس سروسز کے لیے اس کے چارجز ادا کرنے پڑے۔ کورونا سے بچاؤ کے احتیاطی اقدام کے طور پر حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس اسٹیشنوں کو نہ آئیں بلکہ پولیس اسٹیشن پیٹرولنگ کرنے والی کار کا نمبر ڈائل کریں یا انسپیکٹر کو فون کریں اور اپنی شکایت درج کروائیں۔ کمشنر پولیس نے اسٹاف کو ہدایت دی ہے کہ وہ عوام سے رابطہ کرنے کے دوران جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں۔ کمشنر پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کوئی احتجاجی مظاہرے نہ کریں، کوئی دھرنا نہ دیں، کوئی ریلی نہ نکالیں اور پولیس کو ہدایت دی کہ وہ احتجاج کرنے والوں کو حراست میں لیتے ہوئے احتیاط برتیں۔ کورونا وائرس کے دور میں جہاں شہریوں کو دواخانوں میں بستر حاصل نہیں ہو رہے، گھروں اور دواخانوں میں آکسیجن نہیں مل پا رہی، ایسے میں سائبر دھوکہ بازوں کی جانب سے انہیں لوٹنے کے اقدامات میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ اسی لیے کسی بھی آن لائن لین دین کی معلومات سے قبل ضرورت مندوں کو تحقیق کر لینی چاہیے، بلکہ موجودہ حالات میں کسی کو بھی کوئی رقومات آن لائن ادا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دواخانوں میں بستروں کی فراہمی کے علاوہ آکسیجن سلنڈرز، آکسیجن کنسنٹریٹرز اور دیگر ضرورتوں کی تکمیل کے نام پر سائبر دھوکہ دہی انجام دی جانے لگی ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں دواخانوں میں بستروں کی مانگ میں ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے بستروں کی فراہمی کو یقینی بنانے کا جھانسا دیتے ہوئے شہریوں کو ٹھگ رہے ہیں۔ شہر کے ایک سرکردہ کارپوریٹ دواخانے میں بستر کی فراہمی کا جھانسا دیتے ہوئے ایک مریض سے 40,000 روپے لوٹ لیے جانے کی شکایت موصول ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مریض کے رشتہ داروں سے رابطہ کرتے ہوئے ان سے کہا گیا کہ وہ مریض
मरीज को दवाखाने मुंतकिल करने से कबल 40,000 रुपए अकाउंट में जमा करवाए, जिस पर मरीज के रिश्तेदारों ने परेशानी के आलम में बिस्तर के हुसूल की उम्मीद के साथ 40,000 रुपए अकाउंट में जमा करवा दिए। लेकिन जब वो दवाखाने पहुंचे तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि दवाखाने की जानिब से ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जा रही है और न ही दवाखाने में बिस्तर मौजूद हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,551 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना वायरस के केसेस की कुल तादाद 4,01,783 हो गई। इसी के तहत 24 घंटों के दौरान 43 अफराद की मौत हो गई। इससे 2,042 अफराद की अब तक कोरोना से तेलंगाना में मौत हुई है। इसी तरह आदिलाबाद में 88 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं भद्रादरी, कोत्तागुड़म में 164, GHMC में 1,418, जगतियाल में 276, जनगांव में 65, जयशंकर भोपालपल्ली में 57, जोगुलांबा गढ़वाल में 57, कामारेड्डी में 110, करीमनगर में 222, खम्मम में 118, कुमरम भीम आसिफाबाद में 42, महबूबनगर में 226, महबूबाबाद में 138, मंचरियाल में 152, मेदक में 79, मेडचल मलकाजगिरी में 554, मुलुगु में 25, नागर कर्नूल में 122, नलगुंडा में 90, नारायणपेट में 47, निर्मल में 26, निजामाबाद में 389, पेदापल्ली में 52, राजना सिरसिला में 121, रंगारेड्डी में 482, संगारेड्डी में 368, सिद्दीपेट में 268, सूर्यापेट में 69, विकाराबाद में 137, वनपर्ती में 96, वरंगल रूरल में 113, वरंगल अर्बन में 329 और यादाद्री भोंगिर में 51 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत ने तेलंगाना में जून के इख्तिताम तक कोरोना की लहर जारी रहने का इंतबाह दिया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि आइंदा 3 महीने काफी अहम रहेंगे। मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो इंतहाई नागुज़ीर सूरत में घर से बाहर निकलें, मास्क के इस्तेमाल और हाथों की सफाई के अलावा किसी भी सूरत में हुजूम के मकामात से गुरेज करें। कोरोना पर काबू पाने ये पाबंदियां जरूरी हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में कोरोना का कहर जारी है और दूसरी लहर के आइंदा 3 महीने तक जारी रहने के इम्कानात हैं। जून के इख्तिताम तक हर शहरी को क़वाइद पर सख्ती से अमल करके चौकस रहना होगा। उन्होंने कहा है कि जून के इख्तिताम के बाद ही केसों के रुझान को देखते हुए मामलात जिंदगी की बहाली से मुत्तल्लिक़ फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अवाम को कोरोना वबा के खिलाफ तवील लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। पहली लहर के कमजोर पड़ने के बाद अवाम ने ये तस्वुर कर लिया था कि वो कोरोना से नजात पा चुके हैं। एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करते हुए आम जिंदगी बहाल हो चुकी थी, लेकिन दूसरी लहर के नतीजे में अवाम की बेएहतियाती महंगी साबित हुई। डॉक्टर श्रीनिवास राव के मुताबिक वबाओं पर तहकीक करने वाले माहिरीन तंजीमों ने इशारा दिया है कि दूसरी लहर मई के पहले और दूसरे हफ्ते के दौरान इंतहाई उरूज पर रहेगी और इस संगीन सूरत हाल में बचाव के लिए इलाज से बेहतर एहतियात जरूरी है। शहर हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीटर्स की पुलिस की जानिब से काउंसलिंग की गई। इस मौके पर CIG संतोष कुमार ने बताया कि 9 बजे से कर्फ्यू है, इसलिए शॉप्स, होटल्स, किराना स्टोर्स और दीगर दुकानात अपनी दुकानात को 8 बजे ही बंद कर दें। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मैं टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर संतोष बोल रहा हूँ। आज हर वीक में एक बार राउडी शीटर्स को जैसा काउंसलिंग होता है हमारे पास, आज भी हम काउंसलिंग किए उनको और वार्निंग भी की है। अच्छी तरीके से अच्छा काम करके रहने के लिए हम उनको बोले और कहीं भी किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में और क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होने के लिए उनको बोले और किधर भी अगर इन्वॉल्वमेंट रहता तो उनके ऊपर केसेस बनाकर स्ट्रिक्टली एक्शन हम लेंगे उनके ऊपर। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट के तरफ से जो भी नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट हो रहा है वो नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने चार मीनार मंडल के तहत शादी मुबारक स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। ये प्रोग्राम MLA मलकपेट ऑफिस वाक़े पंजेशाब पर मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर RI चार मीनार मंडल भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि कोरोना से खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिले महबूब नगर में तमाम तरह की सहूलियात बशमूल दवाएं, ऑक्सीजन और टीके दस्तियाब हैं। उन्होंने जिले मुस्तकिल में अस्पताल का मुआयना किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ दीगर शोबेजात का भी तफसीली मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए मजीद तफसीलात भी बताई। गवर्नमेंट హాస్పిటల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో మెడిసిన్స్ కానీ ఇంజెక్షన్స్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఏర్పాటు చేసినాం. ఫుడ్ కూడా ఫ్రీ ఫుడ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కాకుండా ఎస్పీఎస్లో కూడా సపరేట్ వార్డు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కనుక మరి ప్రజలు అన్ని రకాల మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రెమెడిసిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, ప్రాథమిక దశలో అవసరమైనటువంటి అన్నిటి కూడా ఉన్నాయి. దయచేసి అందరూ కూడా ప్రజలు భయాందోళనకు గురి కాకుండా హైదరాబాద్ పోయే పని లేదు. హైదరాబాద్కు ధీటుగా అన్ని రకాల మెడిసిన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. ఎస్వీఎస్లో కూడా ప్రత్యేకమైన వార్డు ఉంది. మరి రెమెడిసిన్ ఇంజెక్షన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, ట్యాబ్లెట్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉన్నాయి. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में कोरोना केसों में इजाफे के पेश नजर कल 27 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया। ये लॉकडाउन 14 दिन तक रहेगा। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येदियुरप्पा ने कहा है कि लॉकडाउन का आगाज मंगल की रात 9 बजे से शुरू होगा, जो 10 मई की सुबह तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन आवाम को जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए रोजाना सुबह 6 ता 10 बजे दिन सिर्फ 4 घंटे की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद तमाम दुकानात, तिजारती इदारे बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। वहाँ की हुकूमत खामोश है और कुछ नहीं कर रही। मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। बीवी अपने शौहर की जान बचाने के लिए खुद अपने मुंह से शौहर को ऑक्सीजन देते हुए देखी जा रही, मगर अफसोस कि वो अपने शौहर को नहीं बचा सकी।
अदाकारा रवीना टंडन ने कोरोना दौर के वक्त लोगों को मोटिवेट करते हुए उन्हें महफूज रहने की अपील की है। मुल्क भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की वजह से सेलेब्स अपने फैंस को इस मुश्किल वक्त में पॉजिटिव रहने की अपील कर रहे। इसी बीच रवीना टंडन ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को पॉजिटिव रहने और महफूज रहने की अपील की। अदाकारा रवीना टंडन ने इंस्टाग्राम पर चंद्रमा की तस्वीरें शेयर की। उन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने फैंस से अपील करते हुए खुद को पॉजिटिव और महफूज रहने की बात कही। उन्होंने तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करके लिखा, चंद्रमा अभी से ही रात के अंधेरे में चमक की उम्मीद को बिखेर रहा। कल एक और दिन है जब वॉरियर थके हुए रात के बाद अगले दिन जंग के मैदान में लौटेंगे। हर सांस के साथ एक रूह को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। आपकी दुआएं आप सभी और आपके प्यारे महफूज हों और आखिर में इस अंधेरे को दूर करने के लिए सुबह का इंतजार करें। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के 6,551 नए मामला दर्ज किए गए और 24 घंटों के दौरान मजीद 43 अमवात हुई हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कोविड से लड़ने के लिए 1,40,00,000 रुपए के पैकेज का किया ऐलान। कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के क़याम के लिए फंड्स किए सर्व। ऑक्सीजन से मरबूत 12,000 बिस्तरों की फराहमी के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार। 755 तिब्बी अमले के अंदरून 5 यौम तकरीरात, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत। रियासत तेलंगाना में स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस को 27 अप्रैल तक 31 मई तातीलात। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में कोरोना केसों में इजाफे के पेश नजर कल 27 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का किया ऐलान। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येदियुरप्पा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।